ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ସୂତାକଟା ଓ ବଳା କେନ୍ଦ୍ର। ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଓ ପ୍ରଥମ ସୂତାକଟା ବଳା କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର କଥା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଚାଷୀକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବ କରିବାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ 1993 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏଠି କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ରେଶମ ଚାଷ କରି ଏହି ବଳା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ରେଶମ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏହି ବଳା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ 17 ବର୍ଷ ଭଲରେ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ 2011 ମସିହା ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସରଞ୍ଜାମ ଏବେ ଖତ ଖାଇବା ସହ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରେଶମ ସୂତାକଟା ଓ ବଳା କେନ୍ଦ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସରଞ୍ଜାମକୁ ମରାମତି କରି ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ଚାଷୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ରୋଜଗାର ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ପରିଚୟ ମନାତରା ନାୟକ, ଗାଁ ମକାପଦା। जो सूताकटा वो बड़ा केन्द्र जो रही से विषय कौन कहबे आपण? आगे हम तो बहुत आगु काम करूँ से कम दाम आउ एबे अधिक दाम है घर बसचु से 5 पैसा मिलूला कुटुंब चलुलु। एबे घर बसिक रोचु पिला मनकर पढ़ापढ़ी असुविधा आमर 2 पैसा मिलियार असुविधा आउ से हम चलुलु। बहुत गुड़े काम करूँ। अंचल केते महिला प्राय जाउथले? आमे 400 500 600 भीतर जाउथु। केते खंड गाँव रे जाउथले? आमे जुड़ाआंब, चंद्रगिरी, मकापदा, कुसपल्ली, महेन्द्रगढ़, छेलीगढ़, कुआपड़ा, सुबुबा। सूताकटा जो बंद हो गला सेटा एबे कोन करथुंती आपण सब? एबे घर बसचु आज्ञा चाष काम सरी गेले घर बसचु आ कोन आदाय नाही किछि नाही बसचु सिंदी आ। सरकार को कोन अनुरोध करिवे नै? जदि नुआ सरकार चाइबे तांके हमहु जदि काम फैक्ट्री चलेबे त हमहु भलो बहुत भलो। पूरी नायक घर मकापदा। ये जो सूताकटा और बड़ा केन्द्र विषय कौन कहबे आपण? सूता काटिया जाउथलु। के सब जाउथले? आमे मकापदा, कुआपड़ा, चंद्रगिरी, जुड़ाआंब, काटपड़ा, कुआपड़ा, कुसपल्ली। अंचल केते जण पाए जाउथले? 400 500 400 जाउथले। केते खंड गाँव रे सब जाउथले? 10 12 खंड गाँव। एबे बंद हो जाइए आपण कोन करचंती वर्तमान? कुली काम हो जाउछ। सरकार को कोन अनुरोध करिवे? नुआ सरकार आसिला वर्तमान कोन अनुरोध करिवे? से केंद्रटा चालू जाओ चलिए आपण स्वावलंबी हे परिवे ना काम करिवे।